ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن من أجل العبادات القلبية وأعظم الأسباب الفلاح في الدنيا والآخرة التوكل على الله، وهو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المنافع ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة، والاعتقاد بأنه لا يؤتي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه سبحانه وتعالى. قال سعيد بن جبير رحمه الله: التوكل جماع الإيمان. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهو حال المؤمن في جميع الأحوال والأحيان. ففي مقام العبادة قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وفي مقام الدعوة قال تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الحمد لله. سلام أمالا تندو بلا جني على تلاتالي تندو أدفني ب وكرجنا مساكين دوني على كلبي فلان تالا أمي دمني نافع على كلن بسكا بلا جن دمه أما يرى وكلالا لا أنك يرى كالفا مسامينا على كلبي كان جيس مسامينا ولا على تلا كلبي على كلبي لند بلا جني كاكوي واتي كلن كنا أتي دسة أتي ينا وعلى كسا أما كشريعة قرا على تلا كلباتياتا واحد في ألوهيته واحد في ربوبيته وفي صفاته واسماء. على الكلام بلي أكا دانيلا على الكلام بلي أكا بارولا وعلى ترى الكلام بلي أبطولا لا تونا مغطولا. أما شريعة قرآن على كلام محمد صلى الله عليه وسلم أكا شراكا على كلام مغبلا جنة سهرمي momin ka jigila alara ka ko bedi alama ka yere kalfa alala salama o kofe ay siralamin ana noko ana asnaya toriku saada olwe jon la se kuna jama tisika kuna jasoro janna fio ni masrala ni salama bato la belebele ba me bato juma duskuna bato parce que au cas bon tuguni ka tɛmɛ kɛnɛma tɛ o kan mɔgɔ ɲɛ t'a la o bɛ ni Ala subhanahu wa ta'ala de cɛ wa duniya kisi ani n'aya kisi sababu la belebeleba o ye jumɛn de ye o de ye k'i yɛrɛ kalifa Ala ma k'i jigi sɛmɛ Ala subhanahu wa ta'ala kelen pe ma k'i ka ko bɛɛ di Ala ta'ala kelen pe ma ka dusukun cɛntigɛ Ala ko la hero nyinini la ani here tanaw nyinini la kabuika ka blay kono ko ala kelepele se ko here gi o here madno lona amadno kalela amadno watila wa here tanasene madno nu watin shila ani ka dangena ka fo ko mashite se ka sonike mashite se ka ballike wa mashite se ka mo nafa mashite se ka mo toro fo ala subhanahu wa ta'ala kelepe abelgena ala ka jene
ولو سني لون بقى بان كبير سعيد بن جبير أكو كاي يرد كي جيجي سما الله سبحانه وتعالى لا كي كرفا الله سبحانه وتعالى لا كو يلمنيا لكفوني لي إما على بفانينا وعلى الله فتوكلوا وآيرك الفعلما نمروا لي على بانجونا لي بمعنى فتوكلوا وآيرك الفعل على الله علما إن كنتم مؤمنين ناصر المؤمنين نيلا كان كان مؤمن كالله لا وأكيد بلا جنة كاكا كوبتي على كل بما أبين جرا على ما دارا تغامنا دوسكم في السباكين موتا نقول مصر لا آخر تفورلا آخر تلا دكور دوكا أجيب على كل بلكا ولو سو ni yɛrɛ wakale ala subhanahu wa ta'ala kan ka ye fɛn bɛɛ la ala nya bato la ala b'a fɔ an ɲɛnɛ a ko fa'buduhu wa tawakkal alayhi ala bato wa i yɛrɛ kalifa ala ma ala kan mɛ ala kira de ma sallallahu alaihi wasallam a y'a dɔn k'a fɔ ko ala ka jɔnw na jɔn min n'a ka yɛrɛ kolo ala ta'ala ye ka yɛrɛ kalifa ala ta'ala ye ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan o de ye ala kira ye mɛ ni nin kuma fɔra kira ma ala kira ta tɛ dɛ anw yɛrɛ ta di silamɛw dawa yɛrɛ la ala bɛ mun fɔ kira dɔw ɲɛnɛ a ko n'i taara maaw wele ka na ne alaw taala ma n'o ko kɔ k'i la i y'a fɔ di ne jigi ye ala subhanahu wa ta'ala ye tigi wɛrɛ tɛ yen fɔ ala kelen pe n kalifala ala la wa alaw taala le ye narisuba tigi ye garizigɛ yɔrɔ la jan kan kan yɛrɛ kalifa ala subhanahu wa ta'ala la yɔrɔ la tuguni ala ko di wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja ni maa min siranna ala ɲɛ ala bɛ bɔ da caman da tigi ma ala b'a ka garizigɛ nɔgɔya ma a b'a garizigɛ yɔrɔ la min haythu la yahtasib i ma la yɔrɔ min na i tigi bɛ se ka to i ta dɔ bɛ wolo dɔrɔn ko n ka depo k'i kun dɔ bɛ tiɲɛ don dɔ bila ka na i ma tan dɔrɔn parce que i siranna ala ɲɛ de Israël ɲɛ halala fitiri min b'i bolo i k'i jilaja o kɛra k'i nafa i le min jigi la fɛn wɛrɛ kan mɔgɔw ka tere baaraw i le min jigi la ka i nafa n'o waati la cogoya min n balima silamɛw o la Alahu Taala b'a fɔ an ɲɛnɛ wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh maa min ka i yɛrɛ kalifa ala ma Alahu Taala le dɔnni b'i le jigiya kɔrɔ silamɛw hali ni kɛla kiti tigɛya walima kiti dɔ nana d'i ma k'i ye kiti tigɛ maa fila ni ɲɔgɔn cɛ tawakkal ala Allah i yɛrɛ kalifa ala ma i yɛrɛ kalifa ala ma dɛ kiti la Alahu Taala b'a fɔ an ye wa ma ikhtalaftum fihi min shay fa hukmuhu ila Allah a fɔra fɛn fɛn na a y'a lɔn ko o kiti bɛ ala subhanahu wa ta'ala kelen pe tali wa Alahu Taala le ye masa ye a ko dhalikumullahu rabbi ni min filɛ nin ye ala ye ne tigi de ye ne tigi ye ala subhanahu wa ta'ala ye alayhi tawakkaltu wa ne ye n kalifa n tigi ala subhanahu wa ta'ala ma wa n bɛ kɔsegi ka taa wa Alahu Taala de ma balima silamɛw ninnu bɛɛ lajɛlen adamaden ka ɲɛnɛmaya la a ka ɲɛnɛmaya waatiw la n'i ka baaraw la i kan k'i jigi sɛmɛ ala subhanahu wa ta'ala kelen pe ma balima silamɛw o jigi sɛmɛ min filɛ nin ye أيها المسلمون إن من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أنهم يظنون أن التوكل يعني ترك الأسباب وهذا فهم خاطئ فإن الإسلام جمع بين الأمرين الأخذ بالأسباب مع الاعتماد على رب الأرباب فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل an bɛ bɛn faamuya kojugu dɔw la tuma dɔ ka caya o de ye ka ye k'a fɔ ko k'i yɛrɛ kalifa ala la k'o kɔrɔ de ko ka sababu ye ka to yen ko ne kalifala ala subhanahu wa ta'ala la ala de bɛ se ko bɛɛ la ala de bɛ n ka ko bɛɛ ye n ka kɛnɛya n ka dumuni n ka kɔlɔsi Alahu Taala de bɛ nin bɛɛ lajɛlen ye donc sababu min bɛ nɔrɔ bɛ nin kelenkelenna bɛɛ lajɛlen na ne b'o ye k'o to yen n bɛ mun de kɛ ka se ka balo baara o sababu m'o to yen parce que n kalifala ala la
même le cas c'est ka kenya soro fura moto parce que ta parala la wa même le cas pour que c'est ka korosi ole nengala yoba la parce que mo ta kan ka to labe walma ni fe na fa fe de ngola kala mo mi kala moto ka se ka ni soro donc ne be beto parce que ni sababu le ntar falala ko ni filile muna nunu ko flan ne be ta nyon fe o ko fla o be ta nyon fe ki yere kal falama ani ka sababu la ma amaye ala kira sallallahu alaihi wasallama ako sahaba chema ako yala ika nyono ibra juru do ala ka siri ka karfala ma walma ibna toy tandro ka karfala ma akolla mena toy ka karfala ma ala kira kulla asiri folo waybe banka san ka karfala subhanahu wa ta'ala tawakkul ala allah kiyere karfala ma nafa birbiri libala balma sababu ulo bela jeni kan ka ke on nafa o sababu labara baraye aya flamba maryama ala subhanahu wa ta'ala ka musobba min labe muko sabena fembola fem ya ala ta'ala ka samante ala ta'ala ka jof samante de ni nabi la isai ala ta'ala ko maryama ma ako maryama tamari yuna bole maryama tese o ye sababu dɔ le ko se ka dumuni sɔrɔ ka kɛ ma ala ta'ala yɛrɛ ko se ka ala dumuni n'a ma kɛ ni ye ma ala ta'ala ka bila sababu dɔ labara malgré maryama lanne ala subhanahu wa ta'ala la dɔw b'a yira ko ni ala ta'ala k'a ka maɲumanw bila ninnu la anw ni halibi ni baara b'an bolo ka se ka se ninnu place ma o kɔrɔ kan anw kan ka o kɛ balima silamɛw mais ala ta'ala bɛ kumana ala kira ma alayhi salatu wassalam ako fa inna hasbaka allah wallahu ya'simuka minan nas nuno aya befola ala kira ma sallallahu alaihi wasallam ay yalo ko i jigi o ya ala subhanahu wa ta'ala ala bi kisika bo mo toroma ala bi deme mo tisika toro la sema ala gan befo mais tuma min ala kira sallallahu alaihi wasallam bina hijra ke aka sabu labara mo min mena sira ira wala folo akota ko blag o nafe o be sira ira wala kata madina o tawase jugu ko na so ba wati da o dona kuro ko na ka doye ni bela jeni sababu labarali o tayira ka fo ka o wakalin ta Allah subhanahu wa ta'ala ma o tayira ka fo ka jigi ma la ta'ala o tayira ka fo ko a jigi ma sema Allah subhanahu wa ta'ala la mais o bayira ko aka ni fen flale fara noga balma sabo don ni fen flale ta no fe ko ko so saba men da fa chama sero yer wakalla Allah subhanahu wa ta'ala la ala kira alayhi salatu wassalam ko law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu ad-dayr tabdu khimasan wa tarumu bitona stamaro ala kira ko nasro nalu ku jigilla ala subhanahu wa ta'ala la anyama ako walla ala ba geresge ba son ina fa be kono son to amina kono ni bo sogoma kono languloli dominité mais vous la fait na be segi a kono bara fanni muko so parce que a jigilla ala subhanahu wa ta'ala la aka danganya da ala ta'ala ka ko ala kene bele geresge tuye akwa dungu danganya ni soro abe batun ka tasawu lama bal masamo ala kira sallallahu alaihi wasallam ay sahaba blani baraban kalla muko so o ka dunya here no ka lara here be soro ni la o ko sala kira sallallahu alaihi wasallam aba fanyine law anna ibn adam haraba min rizqihi kama yahrubu min al-maut la adrakahu rizquhu kama yudriku al-maut adamante na adamane kun burla aka gersikenye ka burgere masara ko ko ya ne ka here ka chia ya tro ne ka soro ka boya tro soro na ka cha ayati mo worema e burla ka ta hero wala itara wala minande ala subhanahu ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko gerske bi ti soro wala ina fo sayabu buri no fo tuna ko adamane ka gerske bi bura no fetan mais ni bela jeni be soro mulila ki jigila ala subhanahu wa ta'ala kirbila man samaw lombo kan ni ne famu man mette ni wolu kan ni famu o ka famu ko kay jigila ala subhanahu wa ta'ala la o yefem bale wolo ko so lombo ba da be ko amir bin qais ali ba fanyina ko salatu ayat min kitabillah
tufitu bihinna jami'il khalaiq aya sababe ala ta'ala ka qur'ana ko o aya sabakela ka ne wasa mautoroma aya saba ala ta'ala ba fajire wa in yamsaska Allah bidurri fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli ako ni ala ta'ala ka toro do laika mashitiska wuri wa ni ala ta'ala ka hera do laniye mashitiska bali balma ke akli sigi ko ki lolo ko be faga tien e jigi la alaka ko nef ko ni flane ko mando ganga bara sere do damne ni wati na ni kalon na ni lonna ramote e jigi la ala ta'ala ko foite siga bali ala fanyana ya flana la ma yatahi Allah lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwa al-azizul hakim aya torona ala wa ma min dabbatin fil ard illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin ni bela jenbe kuma ala ka hereka na law talaka hera do la ina dabale ma chiti se kabali ala talaka gelzgami la niye wallahi ba soro terete beni ma soro do ba forcer foka ta haramuni la akramote kana forcer Allah subhanahu wa ta'ala bina dima parce que Allah subhanahu wa ta'ala lika latke iye balmas tamaw wala alakra sallallahu alaihi wasallam aban la sunni barabal mukella kayrana islamaka kayre wakal Allah subhanahu wa ta'ala ma kiyere kal fa Allah subhanahu wa ta'ala man nafa balgala mata ben wonu ko wanne famu o ko tesra fonye Ahmad bin Tulun ahlu wilayat Misra Ahmad bin Tulun ale Misra ngam odole aka watila to ni ku warala to ni ku kala ka Europe bobo aka mugo battan shegile faga abe mugo faga abe mugo bale dominima slamo abe to nata fuot ko betasa ala lombara bado kube ko Abul Hasan Az-Zahidi ale kai ala kira sallallahu alaihi wasallam aka kuma kan dofo ako afdal jihad kalimatu haqqin inda sultan jari ako jihadu la so herema jahumi na kai ka beka ole ka kuma ka chankuma fo masanyene masani met mauto masato nkela akuta atala masatefe aduna masatefe abe masate ladila ala kola ako yalon ko iga motoro de iga moto iga mogo faga wasirala ge sabula toni dibukuru bale atigi ye kiamalola masate dimina aya nyini ko eta bla yorala ka wara biaka buke wara faga ka don gaban wara fasanyma wara mi wara kongoto utala Abul Hasan bla yorola ka wara labla Abul Hasan kama aslamaw ay yoron fle ala don fle min wakalne ala subhanahu wa ta'ala ma aflene ka Allah jarabita mun ko sa ay chafo Abul Hasan adusku sabati la atola ka adusku sabati la limanyana aleta ma da anendoro la ba duskuna atola wara blala kana Abul Hasan ka wara kumana abe kambe fola abe kule abe tanga abe segi akala ko abe tanga fenda ba peshe prela ga be Abul Hasan ka matese abe kule wasra Abul Hasan asigine atella magala folke ama ko to mosila mo kan ka fle katro mo srana ala ni ala jomba ga ban fle wala mina ni fawata imeno ko ma sa chen ka junu ibadallah walakin man ladhi hadas mais mule pasila mule temena
wara tagala abe sigi o kɔfɛ waa k'i je a sigila a ka kun suru duguma a ko kɛ yɔrɔ jumɛn a k'o kɛ Abu Hasan kɛrɛfɛ a nana Abu Hasan sunsun a ka kun ma jigi a sigila o ka bɔ yɔrɔ min na a sigila ka taa yɔrɔ la a ma se Abu Hasan ma silamɛw masakɛ kabakoyala a ka Abu Hasan wele mais a kɛra di yala i kun siranna wa tumana min na wara bilana i ma a ko la ale ma siran a ko ale kun bɛ miirila dɔrɔn de fi lu'abil asad wulu walima wara daji la est ce que fɛn sanuma le n'a sera ale ka fini ma a bɛna se ka ala bato n'a ye wa a tɛna se ka ala bato n'a ye ka sɔrɔ mɔgɔw bɛ wulila a bɛna sa wa a tɛna sa ja yɔrɔ la ale yɛrɛ tɛ miirila saya la a ko saya o ye ko wɛrɛ le saya labuda min o kɔni bɛ kɛ mais bɛ taa ala sɔrɔ cogoya min na est ce que i dusukun bɛ ala le la walima i dusukun bɛ fɛn wɛrɛ la o de ka gɛlɛn ale ma mais miirila de k'a fɔ est ce que fini wara daji ka sanu o ma sanu yala n bɛna se ka ala bato n'a n tɛna se ka ala bato n'a ye balima silamɛw nin ye ala jɔn dɔ ka misaliya ye ka courage don an wula ko k'an ka ko bɛɛ di ala ma k'an jigi la ala kelen pe kan ala kelen pe de bɛ se ka kɛ wa alaw taala kelen pe de bɛ se ka ɲɛ ale kelen pe de bɛ se ka tiɲɛ balima silamɛw an y'an jilaja k'a to nin na kisɛ caman de bɛ yen tan min b'an lasu ninnu baara ɲuman ninnu kɛli la donc n'a fɔra ko mɔgɔ kana jigi la fɛn wɛrɛ kan ka sɔrɔ an bɛ mɔgɔw gɛnɛ ka bɔ ko min ma o de ye jumɛn ye o kana taa ka ko ɲɛɲini yɔrɔ wɛrɛw la parce que o jigi bɛ o kow kan n'an ko gɛn ka bɔ o ma an bɛ mun d'o ma sisan n'o kana taa ka ko ɲɛɲini o kana o jigi la ko wɛrɛw kan o ye jigi la ala kan o ka ko sisan o b'o kɛ cogo di o bɛ fɛ ka voyagew kɛ o bɛ fɛ ka feerew kɛ projet b'o bolo o b'a kɛ cogo di alakira sallallahu alaihi wa sallama allamana istikhara a y'an kalan istikhara la silamɛw a ye istikhara duwawu kalan a ye istikhara kɛcogo kalan wa a y'an ka ko di ala subhanahu wa ta'ala ma an ye taa ka ko fɛ maa tɛ nimisa maa min ka mɔgɔw hakilina ta wa maa tɛ bɔnɛ maa min ka istikhara kɛ aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous le louons, nous le glorifions et nous attestons qu'il y a des divinités dignes d'adoration qu'Allah, unique et sans associé, et nous attestons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Chers frères en islam, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez en pleine soumission. At-tawakkul est un mot arabe qui veut dire la confiance à Allah. Se confier à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de s'en remettre sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur pleinement confiant en lui pour obtenir les bienfaits et repousser les préjudices. Oui, les gens ont peur. On a peur que quelque chose de mal nous arrive. Et on espère avoir le bien. Chaque fois qu'on on sort avec l'espoir d'obtenir le bien. Mais en même temps, on a peur. Alors, chacun essaie de choisir maintenant sur qui ou sur quoi me confier. Alors, la meilleure destination, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah seul qui peut repousser ses préjudices aussi bien dans cette vie que dans l'au-delà. C'est la conviction ferme que nul en dehors d'Allah
ne peut accorder un bien. Nul en dehors d'Allah ne peut empêcher un bien. Nul en dehors d'Allah ne peut causer un bien ou apporter un bénéfice. Seul Allah subhanahu wa ta'ala, chef de son islam, Allah dit, et c'est à Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Alors, le tawakkul, que la confiance à Allah dans toutes les situations de la vie. Le Coran nous enseigne de faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les circonstances, dans l'adoration, dans la prédication, dans la recherche de la subsistance, dans les décisions et les jugements, dans le combat pour la vérité, dans le voyage, l'immigration et dans l'engagement, les promesses. Chef en islam, dans tous nos projets, confions-nous à Allah subhanahu wa ta'ala. Confions-nous à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas un moment dans notre vie, sinon dans l'année, où on doit faire une action, une activité, et on ne doit pas la faire dans autre moment. Il n'y a pas. Tout est permis. Tout est permis de faire, chef en islam. Alors, le croyant, c'est celui qui se confie à Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, il n'a pas fait d'autre chose. Confions-nous à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait. Plein de savants se sont confiés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu comment ils ont fini. On a donné tout à l'heure le récit d'Abu Hassan. Abu Hassan, un grand homme d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui était en Égypte. Autant de rois pervers qui tuaient les gens. C'est Abu Hassan là, il a voulu mettre en évidence sa croyance à Allah subhanahu wa ta'ala. En pensant à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète dit, la meilleure djihad, sinon le meilleur combat sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de dire la vérité devant un roi pervers. Alors il est parti vers ce roi-là. Et il lui a conseillé de craindre Allah, de ne pas massacrer les gens. Et ce roi a voulu le tuer en mettant un lion sur lui. Mais ce dernier-là était serein. Il était serein. Le roi a tourné autour de lui. C'est-à-dire le lion a tourné autour de lui et le lion est parti. Ils s'étaient étonnés. On dit, mais tu as eu peur? Il dit, non, je n'ai pas eu peur. Je pensais seulement au salive. De quoi? De ce lion-là. Est-ce que c'est propre pour mon avis ou pas? Nous allions passer sur la mort, mais lui il passait sur quoi? Sur la propriété de son habit. Une fois touché par le salive du lion. Chef en islam. Alors confions-nous à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour terminer, si nous disons que ce n'est pas bien que les gens aillent consulter les charlatans et tout ça là, pour les voyages qu'ils doivent effectuer, pour un projet qu'ils doivent mettre en place, pour dire est-ce qu'ils doivent agir ou ne doivent pas agir. Si nous les empêchons de ne pas faire ça, alors nous proposons quoi? L'islam propose quoi? L'islam propose ce qu'on dit istikhara. L'istikhara, c'est le fait de faire 2 rakats et puis faire la droite d'istikhara et puis se confier à Allah, c'est tout. Quand tu te confies à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est fini. Là, Allah subhanahu wa ta'ala te préserve maintenant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. On nous informe aujourd'hui, Inch'Allah, qu'on a une janaza. Notre papa, le vieux guéri qui est décédé, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah ait pitié de son âme, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille dans son paradis, Inch'Allah. On va dire que lui atteint son objectif. Le but de sa création, c'est d'adorer Allah jusqu'à la mort. Wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton créateur jusqu'à ce que la mort t'atteigne. Donc lui, il atteint son objectif. On l'a vu, on témoigne, Inch'Allah. Il était sincère dans sa foi. Vraiment que sa famille soit heureux. Heureux d'avoir perdu ce grand monsieur-là. Un homme d'Allah. Quelqu'un qui craignait Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelqu'un qui acceptait. C'est-à-dire, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, ça le suffisait. On ne voyait pas un converti malhonnête ou un converti qui, c'est-à-dire, gâtait le nom de l'islam là. Mais il était dans son coin, entre la mosquée et la maison, jusqu'à ce que la mort lui parvienne. Qu'Allah ait pitié de son âme. En même temps, Inch'Allah, que sa mort vraiment soit une source de guidance pour sa famille. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite la guidance à ses proches.
Allah subhanahu wa ta'ala facilitera برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا الى الحق والى الطريق المستقيم وقوم الى الصلاه يرحمكم الله.